کیا تمہاری بات سنو؟ بیٹھو تم، بیٹھ جاؤ تم. یہ کیا قوالی کی محفل ہے؟ قوالی کی محفل ہے یہ؟ ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا. قوالی کی محفل ہے یہ؟ مفتی صاحب قوالی ہے یہ؟ قوالی تھی وہ، ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا ہے. قوالی تھی وہ، قوالی تھی وہ. نہیں وہ قوالی تھی وہ. بیٹھ جاؤ سب، بیٹھ جاؤ سب. بس بھائی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. نہیں وہ غلط ہے، جو کچھ ہوا وہ غلط ہے. جو کچھ ہوا وہ غلط ہے. جو کچھ ہوا وہ غلط ہے. نہیں ہے. ہاں ہاں کیا یہاں پر ناچ کو سننا چاہتا ہے وہ؟ ناچ کو سنے گا وہ، ناچ کو سنے گا. ناچ کو سناؤ. دینی مجلس میں ناچ کراؤ گے تم؟ بیٹھ. آپ ہلو ہلو. جب مفتی صاحب کو معلوم تھا کہ شبیر برکاتی آ رہے ہیں تو مفتی صاحب کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا حضرت آپ کو. ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا مفتی صاحب، ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا ہے کسی کو. یہ اسلام نہیں ہے. مفتی صاحب میں بھی جلسہ پڑھ رہا ہوں. ایسے ذلیل ایک مہمان کو اس طرح ذلیل نہیں کیا جاتا ہے. یہ کوئی معاذرہ نہیں ہے. آپ جان رہے تھے کہ شبیر آ رہا ہے. حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سامعین و حاضرین سارے لوگ بیٹھ جائیں. جناب مولانا قسیم الدین صاحب نے بہت زبردست مجمع جمع کیا اور ہزاروں کی تعداد میں سارے لوگ آ گئے. بہار کو بدنام مت کرو. تمہیں معلوم ہے جن کا ہاتھ چوم رہے ہو تم، یہ گجرات میں جا کے تمہیں گالی دیں گے. سچ کہہ رہا ہوں. جن کا تم ہاتھ چوم رہے ہو، جن پر تم پیسے لوٹا رہے ہو، یہ گجرات میں جا کے تم کو گالی دیں گے. سمجھ رہے ہو تم؟ اگر اپنی عزت بچانا چاہتے ہو تو سب بیٹھ جاؤ. اگر تمہیں پورنیہ کی عزت پیاری ہے، سنیت کی عزت پیاری ہے، بہار کی عزت پیاری ہے، اپنے علماء کی عزت پیاری ہے تو سب بیٹھ جاؤ. سارے لوگ بیٹھ جاؤ. سب بیٹھو، سب بیٹھو، بیٹھ جاؤ. سارے لوگ بیٹھ جاؤ، بھاگو مت. تمہاری وجہ سے بریلی شریف میں ہم لوگوں کی بے عزتی ہو رہی ہے. تمہاری وجہ سے گجرات میں ہم بہاریوں کو گالی دی جا رہی ہے. تمہاری وجہ سے راجستھان میں ہم بہاریوں کی عزت مٹی میں ملائی جا رہی ہے. لوگ یہی بولیں گے کہ صاحب کئی لاکھ روپے کا جلسہ ہوا اور وہاں صرف شبیر برکاتی کی نعت سنی گئی اور سارے لوگ بھاگ گئے. اس کا مطلب بہار پورنیہ کے جلسے کا مطلب میلہ. تم سے زیادہ مجمع ہندوؤں کے مٹھ میں ہوتا ہے. تم بہت مست ہو کہ بہت بڑا مجمع ہو گیا. تمہیں معلوم ہے کہ تم سے بڑا مجمع ہندوؤں کے مٹھ میں ہوتا ہے، اس کے مندروں میں ہوتا ہے. درگا پوجا میں اس سے بڑا مجمع تھا، دیپاولی میں اس سے بڑا مجمع تھا، اور جہاں قوالی کی محفل ہوتی ہے وہاں اس سے بڑا مجمع ہوتا ہے. تو مجمع ہونے پہ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں کہ میرا جلسہ کامیاب ہو گیا. تمہارا جلسہ 100% فلاپ ہو گیا. یہ شہریار رضا قادری بول رہا ہے جو ہندوستان کے ہر خطے اور ہر شہر میں جا رہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ 100% تمہارا جلسہ فلاپ. تم صرف قوالی سننے آئے تھے، وہی جو دن رات تم موبائل میں سنتے ہو وہی سننے کے لیے آئے تھے. اسی کا نام جلسہ ہے، اسی کا نام کانفرنس ہے، اسی کا نام سیرت کا جلسہ ہے. وہ تو ہم پھنس گئے مجمع میں، ہم بیٹھ گئے. مفتی زبیر صاحب بھی پھنس گئے جو مجمع میں بیٹھ گئے. ہم اپنی برأت کا اظہار کرتے ہیں جو کچھ ہوا.
مفتی صاحب قبلہ بھی اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں تاکہ کل مت بولنا کہ مناظر اہل سنت قاضی سیمانچل بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے مجرا ہو رہا تھا. ہم لوگ اس سے بری ہیں. اگر راستہ ہوتا نکلنے کا تو ہم نکل گئے ہوتے، وہ راستہ نہیں تھا، بھیڑ کی وجہ سے ہم کچل جاتے، اس لیے ہم نہیں نکلے، مفتی صاحب بھی نہیں نکلے. باقی جو کچھ ہوا ہم اس سے بری ہیں. کل مت کہنا کہ مولانا شہریار بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے مجرا ہوا. یہ کیا چیز ہے؟ کیا ہے یہ؟ تم لوگ کل دیوبندی ہو جاؤ گے، میں دعوے سے کہتا ہوں. اور دیوبندی کل مذاق اڑائے گا پورنیہ کا. تمہیں معلوم ہے کہ آس پاس میں سارے غیر مقلد ہیں، یہ سب کل مذاق اڑائیں گے بریلویوں کے جلسے کا. کہیں گے بریلویوں کا جلسہ یہ ہوتا ہے، بریلویوں کا جلسہ یہی ہوتا ہے. کیا چیز ہے؟ کیا یہ ناتخانی ہے؟ یہی ناتخانی ہے. یہ ایکو ہٹا دو، اس کے بعد کیا؟ ایکو تم ہٹا دو، میرے مدرسے کا بچہ اس سے اچھی نعت پڑھتا ہے، عربی کالج کا بچہ اس سے اچھی نعت پڑھتا ہے. یہ ہچڑ کا نام ناتخانی ہے. کیا کیا تم نے؟ سنیت کو بدنام کیا، بریلویت کو بدنام کیا، مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کیا. رات کے کتنے بج رہے ہیں؟ 2:10. کتنے بج رہے ہیں؟ ٹائم دیکھو تم. رات کے 2:10 ہو رہے ہیں. 2:10 ہو رہے ہیں. معلوم ہے کیا ہوا اس میں؟ پبلک کا چندہ اسی لیے ہو رہا ہے. بیٹھ جاؤ. اگر بہار کی عزت پیاری ہے تو بیٹھ جاؤ. اگر پورنیہ کی عزت پیاری ہے تو بیٹھ جاؤ. یہ ڈانس کرنے کے لیے جلسہ ہوتا ہے، چندہ ہوتا ہے. بیٹھ جاؤ سب. نعت خوانی وہ نہیں ہے جو تم نے سنی ہے، نعت خوانی وہ نہیں جو تم نے سنی ہے. بھیڑ جٹانے کا نام جلسہ ہے کیا؟ بیٹھ جاؤ سب. اب اگر نعت تم نے سنی تھی، اس کو تم نے نعت کہا تھا اپنے حساب سے، تو تقریر کون سنے گا؟ قرآن کی بات کون سنے گا؟ حدیث کی بات کون سنے گا؟ اسلامی تعلیمات کے بارے میں کون سنے گا؟ اگر تم نعت سنے تھے، بیٹھے رہتے، تقریر سنتے، تب ہوتا کہ چلو بھائی پورنیہ کے لوگوں نے نعت بھی سنی اور تقریر بھی سنی. ابھی وہ بیٹھنے جا رہا ہے کہ تم سب اٹھ کے بھاگ رہے ہو. تمہاری وجہ سے ہم لوگوں کی بےعزت اور بدنامی ہوتی ہے. بہاری ایک گالی بن کے رہ گیا ہے. جیسے کاروبار کے اعتبار سے سارے لوگ یہاں سے بھیڑ لگاتے ہیں پنجاب دلی میں، وہ تو الگ بات ہے. مذہبی طور پر بھی بہاری ایک گالی ہے. جس کا ہم ہاتھ چومتے ہیں، جس کا ہم پیر چومتے ہیں، وہ ہمارے جلسوں کی حرکتوں کو بیان کرتے ہیں. وہاں تقریر نہیں ہوتا. ابھی میں 4 دن پہلے حیدرآباد میں تھا، وہاں میری 2 گھنٹے کی تقریر ہوئی. ایک بندہ نہیں اٹھا. سارے لوگ غور سے تقریر سنتے رہے. پولیس والے کھڑے ہو کے تقریر سنتے رہے، جبکہ وہاں کوئی پرمیشن نہیں تھا. لیکن وہ سارے لوگ غور سے اسلام سنتے رہے، اسلام سیکھتے رہے. یہ ہے تقریر، یہ ہے مسلمانوں کا اسلامی جذبہ. یہ کیا ہے؟ بس ہچڑ سنے اور بھاگ گئے. یہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ یہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ یہی نعت ہو گئی کیا؟ نہیں، میں اس سے بری ہوں. میں قطعاً کبھی نہیں پسند کرتا ہوں اس طرح کی نعت خوانی کو. جو کچھ ہوا غلط ہوا. اب اگر ذرا بھی غیرت موجود ہے تو بیٹھ کر کے تھوڑی دیر تقریر سن لو، قرآن حدیث کی بات سن لو. اور سارے لوگ زور سے بولیں، دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. اس طرح کی مجلسوں سے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے 1 گھنٹہ، تاکہ مسلمانوں کا سینہ ہل جائے، ان کی آنکھیں آنسو بہائیں. یہاں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے مدرسہ قائم ہوتا ہے. مدرسے کے جلسے میں قرآن پاک کی تعلیم پہ فوکس دیا جاتا ہے. تو ہمارے جلسے بھی اسلامک انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں. یہاں مصطفیٰ کی حدیث سنائی جاتی ہے. یہ بتا دیں کہ تم لوگ یہاں کیا سننے کے لیے آئے تھے؟ یہ ننگے سر کیوں آئے تھے؟ کیا کرنے آئے تھے؟ صرف شبیر برکاتی کو سننے آئے تھے؟ یہاں جس کے صاحب مرتبے کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے علماء جن کا ہاتھ چومتے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے. اور تم صاحب ایک دنیادار آدمی کی نعت سن رہے ہو. تمہیں معلوم ہے تمہیں کیا سب ہو رہا ہے؟ تقریر سنو، حدیث سنو، اور اپنے اسٹیٹ اور اپنے ڈسٹرکٹ کو بدنام مت کرو. یہ جلسہ ہے، قوالی کی محفل نہیں ہے.
یہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے حضرت آدھا گھنٹہ تک قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے سرکار دو جہاں علیہ السلام کی حدیث پاک کی روایت ہونی چاہیے اسلامی تاریخ بیان کرنی چاہیے اب جلسہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے غور سے سنو اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سارے مسلمانوں کو جلسے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ذرا ایک بار زور سے بولو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف فتنہون عن المنکر تم بہترین امت ہو تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو اور تمہاری ڈیوٹی ہے نیک راہ پہ چلنا نیکی کا پیغام دینا اور تمہاری ڈیوٹی ہے برائیوں سے روکنا کیا ہوا جی بیٹھ جاؤ تم وہاں پہ بیٹھو ننگے سر بیٹھ کیا کرنے آیا تم بیٹھو تم وہاں پہ کیا تمہاری بات سنو بیٹھو تم وہاں پہ بیٹھ جاؤ تم وہاں پہ یہ کیا قوالی کی محفل ہے قوالی کی محفل ہے یہ ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا قوالی کی محفل ہے یہ مفتی صاحب قوالی ہے یہ قوالی تھی وہ ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا ہے قوالی تھی وہ نہیں قوالی تھی وہ بیٹھ جاؤ سب بس بھائی اسلام کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں بیٹھ جاؤ نہیں وہ غلط ہے جو کچھ ہوا وہ غلط ہے جو کچھ ہوا وہ غلط ہے نہیں ہے ہاں یہاں تو ناچ کو سننا چاہتا ہے وہ ناچ کو سنے گا ناچ کو سناؤ دینی مجلس میں ناچ کراؤ گے تم بیٹھ آپ ہلو جب مفتی صاحب کو معلوم تھا کہ شبیر برکاتی آ رہے ہیں تو مفتی صاحب کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا حضرت آپ کو ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا مفتی صاحب ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا ہے کسی کو یہ اسلام نہیں ہے نہیں مفتی صاحب میں بھی جلسہ پڑھ رہا ہوں ایسے ذلیل ایک مہمان کو اس طرح ذلیل نہیں کیا جاتا ہے یہ کوئی معاذرہ نہیں ہے آپ جان رہے تھے کہ شبیر آ رہا ہے حضرات ہلو شانتی ہو جائیے بیٹھیے شانتی رکھیے بس بیٹھیے آپ لوگ بیٹھیے شانتی بنائیے آپ لوگ پہلے شانتی بنائیے ہلو مائک آپ لوگوں کے بیچ علامہ توصیف رضا صاحب اسٹیج پہ ہیں کم سے کم اس بات کا خیال رکھیے توصیف ملت آ چکے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد حضور توصیف ملت آمد حضور توفیق ملت نبی اعلی حضرت شہزادہ حضور ریحان ملت عشق محبت چھوڑ کر نفل بے وزن ہے فرض کو چھوڑ کر نفل خس و خاشاک کی طرح ہے تو جو کہتا ہے کہ فاتحہ حرام ہے وہ مسگائیڈ ہے جو کہتا ہے کہ جلوس محمدی حرام ہے وہ گمراہ ہے جو کہتا ہے کہ اولیاء صالحین کے آستانے پہ جانا ضروری نہیں ہے فرض واجب نہیں ہے وہ جانا گناہ ہے ناجائز ہے وہ بھی گمراہ ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ صرف نماز پڑھیں درگاہوں پہ جانا نہیں وہ بھی مسگائیڈ ہے اور جو یہ کہتا ہو کہ صرف فاتحہ پڑھیں نماز ضروری نہیں ہے صرف جلسہ کریں نماز ضروری نہیں ہے صرف نعت پڑھیں نماز ضروری نہیں ہے صرف صاحب قوالی کریں نماز ضروری نہیں ہے وہ بھی مسگائیڈ ہے بیچ کا راستہ ہے مسلک اعتدال اور مسلک اعلی حضرت کہ پہلے فرض ادا ہوگا پھر نفل ادا ہوگا یہاں نماز بھی ادا ہوگی نیاز بھی ادا کی جائے گی نماز بھی پڑھی جائے گی وزارات پہ حاضری بھی ہوگی نماز بھی پڑھی جائے گی جلوس محمدی بھی نکالا جائے گا یہ فرض اور نفل یا دونوں مل کر سیدھا راستہ جنت الفردوس لے کے جائے گا یہی مسلک اعلی حضرت نعرہ رسالت یہی مسلک اعلی حضرت
इसी का नाम मसलक अहले सुन्नत व जमात है। कल कोई बदअकीदा ये नहीं बोले कि इतने रुपए बड़ा जलसा हुआ, नमाज की बात नहीं हुई। मैं नमाज की वकालत करता हूं कि नमाज के बगैर जलसा बेवजन है, नमाज के बगैर फातिहा बेवजन है, नमाज के बगैर साहब जुलूस मोहम्मदी बेवजन है, इसलिए कि कोई नफल कबूल नहीं होता। आला हजरत ने लिखा है जब तक के फर्ज न अदा हो। 1 करोड़ रुपए की मस्जिद कोई तामीर करे ये नफल है, और ज़कात का 100 रुपया अगर किसी पे फर्ज है तो वह फर्ज है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी लिखते हैं कि जब तक वह ज़कात अदा नहीं होगी कोई नफल खैरात काबिल कबूल नहीं होगा। इसका मतलब ये निकला कि जलसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, जलसा भी होगा, नमाज पहले होगी जलसा बाद में होगा, नमाज पहले होगी फातिहा बाद में होगी, नमाज पहले होगी नात बाद में पढ़ी जाएगी। आला हजरत से किसी ने पूछा था हुजूर रमजान में तरावी की नमाज सुनाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तरावी पढ़ाता हूँ, रमजान में रोजे रखता हूँ, कुरान शरीफ की तिलावत करनी पड़ती है, क्या मैं रोजा छोड़ सकता हूँ? आला हजरत ने कितना अच्छा जवाब दिया, कहा बहुत सारे लोग हैं जो रोजा भी रखते हैं और कुरान पाक भी सुनाते हैं, अलबत्ता रही बात कि जो कुरान रोजा रख कर कुरान नहीं सुना सकता है उसको मालूम होना चाहिए कि तरावी की नमाज फर्ज नहीं है, तरावी की नमाज वाजिब भी वित्र की तरह नहीं है, तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। अगर किसी ने पढ़ा तो फर्ज छोड़ने के बराबर, किसी ने नहीं पढ़ा फर्ज छोड़ने के बराबर गुनाह नहीं होगा। जमात से नमाज पढ़ना ये क्या है, मुअक्कदा अल किफाया है। अगर जमात मस्जिद में तरावी की हो गई और फिर सारे लोग अपने घर में कुछ लोग पढ़ लिए, घर में पढ़ने वाला मुजरिम नहीं होगा, लेकिन अगर जोहर की जमात छोड़ दिया वह मुजरिम होगा। कहते हैं कि जो चीज फर्ज है रोजा उसको छोड़कर ये तरावी की बात कर रहा है। बेहतर यही है कि वह तरावी अगर नहीं सुना सकता है अलम तरा कैफा से लेके कुल बिरब्बिन नास तक, इसको पढ़ के अपनी तरावी पढ़ ले मगर रोजा ना छोड़े, क्योंकि रोजा फर्ज है, तरावी की नमाज सुन्नत है। ये फर्ज को फर्ज समझा जाए, नफल को नफल समझा जाए, जुनून और मजनू बन के ये नहीं बताया जाए जलसे और जुलूस और अपने आलिमों की तौहीन नहीं की जाए। हमारी सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम लोग गैर जरूरी को जरूरी समझते हैं। अल्लाह पर विश्वास करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही इज्जत देने वाला, वही बंदों को जलील करने वाला, वही मदरसों को तरक्की देने वाला, वही लोगों के दिलों में अल्लाह ही मोहब्बत डालने वाला है। बेशुमार लोगों ने बड़े बड़े जलसे किए, मदरसे में तालीम नहीं हुई, वह मदरसा उजड़ गया। मैंने मुख्तसर सी जिंदगी में इसको देखा है। लेकिन जिन लोगों ने मेहनतें की, 5 साल के बाद जलसा किया, और अगर अच्छे अच्छे आलिम, अच्छे हुफ्फाज उन्होंने दिया, उसके पास बच्चों के रखने की जगह नहीं है, इतने बच्चे हैं कि वो रख नहीं सकता है। असल क्वालिटी इल्म की है, असल क्वालिटी है आप बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, एजुकेशन दीजिए, न कि बहुत बड़ी भीड़ भाड़ जुटा करके और अपने मदरसे को फरोग दिए। मदरसा फरोग पाता है इल्म से। मैं तमाम सुन्नी मदारिस के लोग जिम्मेदारों से कहता हूं तालीम पे फोकस दें, दरसगाह पे फोकस दें, अच्छे आलिम को रखें, अच्छे हुफ्फाज को रखें। अगर एक बच्चा फारिग हुआ, अगर सही ढंग से कुरान सुनाया तो सारे लोग यही कहेंगे ये बता दे तू किस मदरसे में पढ़ा है, तेरा उस्ताद कौन है। यानी वही एक बच्चा आपका सबसे बड़ा प्रचारक हो जाएगा, वही एक बच्चा आपके मदरसे की खूबियों को दूसरों के सामने एग्जीबिशन करने वाला एक जबरदस्त अलमबरदार हो जाएगा। आपने 10 बच्चों को आपने निकाल दिया और क्वालिटी उसमें नहीं है, वह जहां भी जाएंगे मदरसों को बदनाम करेंगे कि किस उस्ताद ने तुझको पढ़ाया है, किस मदरसे में तुमने पढ़ाया है। क्वालिटी पे जोर देना। बस आखिरी बात सुन ले, अभी मुसलमानों के चेहरे पे एक हवाइयां उड़ रही है कि हमारा मुस्तकबिल कैसा है, हमारा फ्यूचर कैसा है, हमारा आने वाला दिन कैसा है। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि इस्लाम का आने वाला दिन इतना सुनहरा है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई पढ़ा लिखा आदमी कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम न बनता हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन अमेरिका जैसे हाईली क्वालिफाइड और तरक्की याफ्ता मुल्क का कोई एक दानिश्वर कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो। या जोश में ये बातें नहीं बोली जाती है, बल्कि ये बातें दलाइल और प्रूफ के साथ की जाती हैं। आप अगर पढ़े लिखे आदमी हैं, हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं उन बच्चों को कहता हूं, एक नाम आपने सुना होगा, जॉन डी
راک فیلر کا. ہمارے شیخ بیٹھے ہوئے ہیں, شیخ کا دورہ لندن ہوتا ہے, ہمارے حضرت کا دورہ امریکہ ہوتا ہے, ہمارے حضرت کا دورہ افریقہ ہوتا ہے, وہ ساری دنیا کے حالات سے باخبر ہیں. میں اپنے شیخ کو کہتا ہوں کہ جان ڈی راک فیلر وہ دنیا کا سب سے پہلا ارب پتی. آج کی تاریخ میں بے شمار ارب پتی ہیں, ٹاٹا, برلا, جندل, متل, اڈانی, امبانی, یہ سارے کے سارے ارب پتی ہیں, لیکن جان ڈی راک فیلر وہ دنیا کا سب سے پہلا امریکہ کا ارب پتی, ملینئر یعنی ارب پتی, جن کے پاس کھربوں کی دولت تھی. 53 سال کی عمر میں وہ کھرب پتی بیمار ہو گیا. بیمار ہونے کے بعد اب ان کو لگا کہ اب جیسے کہ میں مر جاؤں گا. جب مر ہی جاؤں گا, اکثر آج کل یہ ڈپریشن کا مرض بڑھ رہا ہے عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی. عورتیں بھی کہتی ہیں کہ اب مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا. مرد بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بیمار ہوا, بخار ہوا اور لگتا ہے کہ جیسے کہ اب میں مر جاؤں گا. یہ مرنے کی باتیں تو اب ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, میں مر جاؤں گا, لیکن مرنے کے بعد جہاں جاؤں گا وہاں کے لیے تو کام بڑھا دینا چاہیے, وہاں کی عبادت بڑھا دینی چاہیے. صرف خوف ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا, میری بچی کا کیا ہوگا. نہیں, عقل مند وہ ہے جس کو لگے کہ اب میں مر جاؤں گا تو اس کو عبادت بڑھا دینی چاہیے, سجدہ بڑھا دینی چاہیے, تلاوت بڑھا دینی چاہیے, گناہوں سے سچی توبہ بڑھا دینی چاہیے. یہ ہونا چاہیے, نہ کہ صاحب بال بچوں کے خوف میں موت سے گھبرانا چاہیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. قرآن میں آیا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, غریبی کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کرو, میں تجھے بھی روزی دیتا ہوں, تیرے بچوں کو بھی روزی دوں گا. روزی دینے والا اللہ ہے. وہ امریکہ کا کھرب پتی, اس نے سوچا کہ اب جب مجھ کو مر ہی جانا ہے تو اب کیوں نہیں صدقات و خیرات کر کے میں مروں. اپنی دولت کا ایک بڑا پارٹ میڈیکل ایکسپرٹ کے خرچ پہ انہوں نے ڈونیٹ کیا کہ نئی بیماریاں اس کے علاج اور ٹریٹمنٹ دریافت کرنے کے پیچھے میری دولت کا ایک بڑا حصہ خرچ ہوگا. انہوں نے ایک اسکول بنوایا, غریبوں, مسکینوں, معذوروں, بیواؤں کے بچے اسکول میں پڑھیں گے, فری تعلیم. انہوں نے ایک بہت بڑا حصہ اپنی دولت کا ہاسپٹل پہ وقف کیا, یہاں غریبوں, مسکینوں, معذوروں, کم پیسے والوں کا علاج ہوگا. یعنی اپنے پیسے کو غریبوں کے لیے, سوشل ویلفیئر کے لیے, چیریٹی کے لیے انہوں نے دروازہ کھول دیا. اس کو ایسا محسوس ہوا 2-3 مہینے کے بعد کہ اندر سے اس کا کینسر کا زخم ہلکا ہو رہا ہے. یہ دا ٹائمز آف انڈیا جو ہندوستان کا انگریزی اخبار ہے, ہمارے بچے تو ایم اے کرنے کے بعد بھی ایک جملہ انگریزی نہیں بولتے ہیں. جس کو ہونا تھا ڈی ایم وہ چپراسی کی بھی نہیں بن پائے, جن کو ہونا تھا سائنٹسٹ وہ گلی کوچے کا دل پھینک عاشق بن گیا. امریکہ کا یہودی ایک منٹ کا صحیح استعمال کر کے دنیا کو مائکروفون دے, دنیا کو ہوائی جہاز دے, اور ہمارے وہ بچے جس کے پاس تھی میرٹ ڈی ایم بننے کی, وہ صرف موبائل چلا کر کے وہ بچے ہمارے گلی کوچے کے دل پھینک عاشق بن گئے, کسی قابل نہیں رہے. ایک بچہ ہندوستان کا اگر آئی ایس آفیسر بنتا ہے تو 40 کروڑ مسلمانوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وہ کما کے اپنے باپ کو دے گا, مگر نام پوری مسلم سوسائٹی کا ہوتا ہے. ہماری میجورٹی ہمارے نوجوانوں کی موبائل چلا کے ڈی ایم تو نہیں بنی, البتہ اپنی جوانی میں آگ لگا دی, اپنی سوچ اور فکر میں آگ لگا دی, اپنی صحت کو تباہ و برباد کر دیا, اپنے خاندان کی ناک مٹی میں ملا دی. موبائل کا استعمال ضرورتاً ہو, 24 گھنٹے اس میں گھس کے نہ رہے. ٹوائلٹ کا استعمال ضرورت ہو, 24 گھنٹے ٹوائلٹ میں گھسنے والا تباہ و برباد ہو جائے گا, صحت ختم ہو جائے گی. یہودی ایک منٹ کو قیمتی سمجھتے ہیں تو ذلیل قوم دنیا میں سب سے مالدار قوم ہے. جبکہ نمازوں کی پابندی ہمیں وقت کی قدر سکھاتی ہے, جبکہ سحر اور افطار کا سسٹم وقت کی قدر سکھاتا ہے, جبکہ زکات کا مینج ہمیں ایک منٹ کو قیمتی سمجھنے کا پیغام دیتا ہے. 1 منٹ پہلے دانا حلال, 1 منٹ کے بعد دانا حرام, یہ ہمیں پنکچولیٹی سکھاتا ہے. مگر عقل رہے تب نہ ان باتوں پہ ہم غور کریں. ہمارے پاس تو غصہ بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس جذبات بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس چھوٹی فکری کی وجہ سے ہم جو لائق تھے اس لائق نہیں بن پائے. امریکہ کا کھرب پتی, انہوں نے دولتوں کا ایک بڑا حصہ اسکول پہ, ہاسپٹل پہ, غریبوں کے راشن کے کٹ پہ اور میڈیکل ایکسپرٹ کی ٹیم بیٹھا کے, تاکہ نئی بیماریوں کا علاج کھوج کرنے کے لیے وہ ٹیم خاص رہے. ان کو ایسا لگا جب سے وہ چیریٹی, صدقات و خیرات کا کام شروع کیا, اندر سے اس کے بدن کا جو کینسر تھا اس کا مرض دور ہونے لگا. 4 مہینے کے بعد انہوں نے ٹیسٹ کروایا, اس کے اندر کا کینسر ختم ہو چکا تھا. اب وہ شخص دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا والا گواہ رہے,
दुनिया वाला गवाह रहे कि चैरिटी से बीमारी का इलाज होता है, सदका से बीमारी का इलाज होता है, खैरात से बीमारी का इलाज होता है। उन्होंने कहा खैरात से बीमारी का इलाज, बीमारी के इलाज के जितने तरीके हैं उसमें सबसे बड़ा तरीका यह भी है कि चैरिटी और खैरात से बीमारियों का इलाज होता है। सदका तो खैरात से मरीज सेहतमंद होते हैं, सदका तो खैरात से मरीज सेहतयाब होते हैं, सदका तो खैरात से मरीज सेहतयाब होते हैं। उन्होंने सारी दुनिया को बताया। हमारे शेख आ गए, एक दूसरे शेख की आमद हो गई जो बरकाती खानवादे के शेख हैं, वो आ गए और शहजादे आला हजरत यहाँ बैठे हुए हैं। बस मेरी गुफ्तगू खत्म होने वाली है, उसको गौर से सुनेंगे तो हम पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, पूरे मुसलमानों का दर्द सीने में मौजूद है, कहाँ क्या हालात हैं वहां उस हालात का मुशाहिदा करते हैं। तो हम अपने गुस्से के मुजाहरे के लिए नफ्स की तस्कीर की खातिर नहीं देते हैं, सिर्फ मिल्लत के लिए, कौम के लिए, मसलक के लिए हम अपने लोगों के सामने अपनी कमजोरी बयान करते हैं। जरा गौर से सुने, जब उन्होंने खरपति ने कहा कि मेरा मर्ज अच्छा हुआ, इलाज के जितने तरीके हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, साहब जड़ी बूटी, आयुर्वेद में सब तरीके हैं इलाज के, मगर सदका तो खैरात इलाज का एक जबरदस्त तरीका है। तो जो बात जॉन डी रॉकफेलर ने आज कही, यही बात मुस्तफा ने 1400 साल पहले कही थी कि दावू मरदाकुम बिस्सदका व हस्सनु अमवालकुम बिज़्ज़कात। मुस्तफा ने कहा अपने मरीजों का इलाज सदका करके क्या करो। तो आज 1400 साल के बाद अमेरिका का खरबपति अपने तजर्बे से दुनिया को बताया कि सदका से एक बीमार ठीक होता है। जो बात मुस्तफा ने 1400 साल पहले कही, वो अमेरिका का क्रिश्चियन जाती तजर्बे से बता दिया कि मुस्तफा का कौल सच्चा है, मुस्तफा का मजहब सच्चा है और खैरात से इलाज होता है। तो आज जैसे दानिश्वरों के बीच मुस्तफा की हदीस की सदाकत सामने आ रही है, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में जबरदस्त इजाफा होता चला जा रहा है। इस्लाम कभी खतरे में नहीं था और आज भी खतरे में नहीं है। जैसे जैसे इल्म बढ़ रहा है, जैसे जैसे रिसर्च बढ़ रही है, जैसे जैसे तहकीक बढ़ रही है, वैसे वैसे मुस्तफ़ा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इस्लाम के ताल्लुक से आप बेफिक्र हो जाएं, अपनी फिक्र करें कि मेरा मरते वक्त क्या होगा, मेरा कब्र में क्या होगा, मेरा हश्र में क्या होगा, कल अगर मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। इस्लाम के बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस्लाम बहुत जिंदा ताबिंदा मजहब है। पूरी दुनिया के हर गोशे में, हर खित्ते में इस्लामी चिराग रोशन हो रहा है। जितने भी लोगों ने इस्लाम का चिराग बुझाना चाहा वो सब बुझ गए, उनकी इज्जतें मिट्टी में मिल गई, उनके आबा अजदाद दुश्मनी की आग में जलकर मिट्टी में मिल गए। इस्लाम मुस्कुरा रहा है, मदरसा मुस्कुरा रहा है, मस्जिदें मुस्कुरा रही है, अजान मुस्कुरा रही है, हमारे मशाइख के चेहरे की दाढ़ियां, उनके सरों की पगड़ियां मुस्कुरा रही हैं। कभी इस्लाम खतरे में नहीं था और आने वाले वक्त में भी जैसे जैसे इल्म का उजाला फैलेगा, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से यह चिराग बुझाया न जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मदरसा गौसिया सिराजुल उलूम को सलामत रखे, मौलाना क़सीमुल हक साहब को सलामत रखे, उनके मदरसे की मोहब्बतें इलाके के सारे मुसलमान के दिलों में अता फरमा दें। यहाँ के सारे मुंतज़मीन, अरकान और तमाम पढ़ने वाले बच्चे, सारे असातिज़ा, सबों को इखलास के साथ दीनी खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारे शेख को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमा दे। अल्लाह ताला इन्हें और पूरी दुनिया में घूम घूम कर मसलक के आला हजरत की धूम मचाते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। खैरियत से हज़रत गजाली बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, अल्लाह का एहसान है अज़ीम है। और तबीयत वगैरह सही है हज़रत? जी अल्लाह करम माशाल्लाह। बरेली शरीफ में है? हाँ बरेली शरीफ में। अच्छा, वक्त है ना हज़रत? ज़रा 2 मिनट का कुछ अर्ज करना था हज़रत। जी बताइए। हाँ, मैं हज़रत अर्ज ही कर रहा था, वो अभी एक मसला हुआ है आज सोशल मीडिया पर, शायद आपने देखा हो। वो पूर्णिया के इलाके में एक जलसे में मोहम्मद शेरा साहब और शब्बीर बरकाती और कफील अंबर भाई, ये लोगों के ताल्लुक से तो मैं पूछना कुछ ही चाह रहा था हज़रत। जैसे सोशल मीडिया पर लोग हर तरह के पोस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उनके मुफ्ती शहरियार साहब के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उनके खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं शब्बीर भाई और कफील भाई के ताल्लुक से। तो कुछ लोग की
कुछ लोग मुझसे कह रहे थे, पूछ रहे थे कि आपका क्या कहना है, तो मैंने कहा मैं कम इल्म आदमी क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। तो मैंने सोचा कि फ्री हूँ, थोड़ा सा मुफ्ती साहब से बात करूँ अगर फ्री होंगे। तो अर्ज़ ये थी हज़रत कि ये मुफ्ती साहब ने जो मिंबर शरीफ पे जो इन लोगों की इस्लाह की है, इसके ताल्लुक से पूछना चाह रहा था, क्योंकि लोग कुछ ये कह रहे हैं ना कि वो कहने की क्या ज़रूरत थी वहीं पर, और वो भी मोमिन है, उसका दिल टूट गया, इस तरह से हज़रत बात कर रहे, तो पूछना चाह रहा था, फरमाया हज़रत। ये ऐसा ना, सोशल मीडिया के जरिए मुझे तो कुछ खबर मिली है, मुझे जी भी कुछ अहबाब ने और भी क्लिप वगैरह भी भेजी है, जी और क्योंकि मैं थोड़ा मसरूफ था तालीम में, जी मैंने बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। जी। तो उसमें असल मामला क्या हुआ है, कुछ मुझे थोड़ा सा बताएं, क्या मामला हुआ वहाँ, तो मैं उसके बाद बात को मा, जवाब दूँ। मामला हजरत वो मतलब वो शब्बीर भाई जो अपना उनका अपना अंदाज है वो पढ़ते हैं, वो मतलब डिले के जरिए पढ़ते हैं, तो उसमें वो जिस तरह से वो पढ़ते हैं तो एक समझ लीजिए कि लोग झूमते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता भाई कि उसमें लोग नाचते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि झूमते हैं लोग। तो वो मतलब वो बशक्ले मतलब वो ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा झूमते हैं तो कूदते हैं, थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, पैसा लुटाते हैं, तो वही सब हो रहा होगा। तो हालांकि वो उसमें तो वीडियो में तो हजरत नहीं है, लेकिन वीडियो में तो वही है, मौलाना शहरियार साहब आए हैं और वो सब जो है इस्लाह कर रहे हैं, डांट रहे हैं उन लोगों को, बस वही है। तो उसके ऊपर वो जो है मैं जानना चाह रहा था हजरत, हाँ बस यही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मदह सताइश और आपकी जो नात खानी है, जी जी ये एक कार सवाब है और इबादत का काम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद ये इरशाद फरमाया कि मैंने नात खानी कुरान और हदीस से सीखी है। माशाअल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सताइश और आपकी तारीफ और सना खानी जी ये कुरान और हदीस में मौजूद है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। माशाअल्लाह। और ये वो काम है जो हमारे असलाफ करते चले आए हैं, जी और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस फेल को पसंद भी फरमाया है। हजरत जी हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए तो खुद एक हदीस पाक जिसकी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत फरमाती हैं, और उसका जुमला है कि इन्नल्लाह तआला युअय्यिदु इन्ना जिब्रीला युअय्यिदु हस्सान इब्न साबित। हजरत जिब्रील अमीन जो है वो हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तायद करते रहेंगे। हुजूर ने फरमाया कि हस्सान की तायद जो है वो जिब्रील करते रहेंगे। और एक जगह है इन्नल्लाह तआला युअय्यिदु हस्सान इब्न साबित बिरूहिल कुदसी, कि अल्लाह ताला जिब्रील के जरिए हस्सान इब्न साबित की तायद फरमाता है, मा नाफहा रसूलिल्लाहि और फाखरा, जब तक कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम की नात पढ़कर उनका दिफा करते हैं और उनकी तरफ से नाज भरी बातें अर्ज करते हैं, यानी सरकार अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फेल है जी इसमें कोई शक नहीं है। जी लेकिन ये चीज जहन में रहे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो नात खानी है उसके कुछ आदाब भी हैं। बेशक बेशक बेशक। उन आदाब का पासो लिहाज रखना और उसका ध्यान देना ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। जी बड़ी माजरत के साथ, मुझे किसी से कोई कल्बी जलन या कोई इख्तलाफ नहीं है ज़ाती तौर पर, जी लेकिन जहाँ तक आपने जो मौसूफ का नाम लिया नात खानी के हवाले से, जी इनका जो अंदाजे नात खानी है वो निहायत ही गैर मुनासिब है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ वो शायद पढ़े लिखे भी नहीं है और तलफ़ुज़ भी नहीं जानते हैं उन सारी चीज़ों का, जो तलफ़ुज़ का तर्ज होता है जी वो उनको मालूम भी नहीं है। जी हम जिस काम से जुड़े हुए हैं जी ये भी याद रहे कि उस काम से जुड़ने के बाद उसके ज़रूरी मसाइल का इल्म हमारे लिए लाजिम ज़रूरी है। बेशक मिंबर रसूल पर चढ़ने का हक उसी को है जो मिंबर रसूल के आदाब जानता है। जी बेशक बेशक। जब तक हमारे अहबाब ने मिंबर रसूल माना तब तक उसका पासो लिहाज रखते रहे, बेशक लेकिन जब से उसको स्टेज कर दिया जी तब से ये सारे हालात दिगर को हो गए हैं। जी जी बेशक। और कुछ ऐसे नातखा हैं, इसका इनकार नहीं किया जा सकता, उनमें ये भी शामिल है जी कि जिनकी नातखानी के बाद अवाम के अंदर एक होड़दंग मचती है, हाँ जी और अजीब किस्म से वो हमारी कौम, नौजवान कौम जो है वो
उछल कूद करने लगती है जो बिल्कुल आदाब नात खानी के सरासर खिलाफ है। जी जी और ये तो ऐसी महसूस होता है कि जैसे हमारी कौम पहले क्या करती थी, पहले तवाइफ पर पैसा लुटाती थी और उनके और नाच गाने पर रक्सो सुरूद करती थी। जी अब उसके बाद में हमारे कुछ ऐसे शोरा हैं जिन्होंने उसकी रूह को पता नहीं जान लिया है, पकड़ लिया है जी कि वो पहले भी नाचती थी, रक्स करती थी। जी हम कहते हैं झूमना, झूमने का ये तर्ज नहीं होता है जी कि आप हाथों में रुमाल लेकर के उछल कूद करें, जी लफ्ज अली अली बोल करके उधर पैसा लुटाया जा रहा है और इधर जो है जिस्म को थिरकाया जा रहा है। ये सारी चीजें आदाबे नात खानी के सरासर खिलाफ है। जी समझ गए? जी ये तर्ज जो भी इख्तियार करता है या फिर जो मैं तो नहीं जानता उसको क्या कहते हैं, डिब्बी के जरिए जो लोग पढ़ते हैं जी उसमें ऐसी आवाज पैदा कर देते हैं, गूंज पैदा कर देते हैं जिससे म्यूजिक की आवाज पैदा होती है। जी तो एक तो ये नाजायज व हराम है। जी हजरत भाई सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदो सताइश हुजूर की तारीफ है तो दुनियावी लहवो लैब से बिल्कुल साफ सुथरी होना चाहिए। बेशक बेशक नात खानी आप संजीदगी से करिए, बेशक नाते पाक आप पढ़िए, संजीदगी से पढ़िए, जी जो पढ़ने का सलीका होता है। जी जी बेशक समझ गए आप? भाई इस्लाम को हम मानते हैं बेशक और इस्लाम में दूसरों की मुशाबहत, फुस्साक फुज्जार की मुशाबहत से हमें रोका गया। अब आप बताइए, आपको मालूम होगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अमामा शरीफ बांधने के लिए टोपी को लाजिम किया ताकि हमारा अमामा यहूदियों के अमामे के मुशाबे ना हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुहर्रमुल हराम में 10 यानी यौम आशूर का जो रोजा होता है उसमें आपने फरमाया कि नहीं नौका भी रखो ताकि यहूदियों के साथ मुशाबहत ना हो। जी और मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, तो ये सारी चीजें हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की नात खानी इस अंदाज से की रही है कि लोगों की आंखों से आंसू निकले, लोग संजीदगी से बैठ कर के सुने। सुभान ये क्या होता है कि शोर गुल किया जाए। जी एक बात चीज और समझे कि नहीं जी समझे? जी जी मैं समझ गया। एक चीज और अर्ज करना चाह रहा था हजरत, वो कई लोगों ने ये जो है मुझसे कहा, मेरे क्लोज सर्कल के भी दोस्तों का भी ये सवाल था कि मुफ्ती साहब को वहीं इस्लाह नहीं करनी चाहिए थी, वहाँ जो है उन्होंने स्टेज पे ही जो है सारी बातें कह दी, क़यामगाह पे ले जाके कह देते। इसके बारे में हुजूर मैं पूछना चाह रहा था कुछ। देखिए, मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि जी मैं ये जज्बाती जुमलों से बहुत ज्यादा मुतासर नहीं होता। जी हजरत मौसूफ को ये अंदाज इख्तियार किए हुए अरसे दराज हो गया जी और शायद मौलाना शहरियार साहब से पहले भी बहुत सारे अफराद ने इनके अंदाजे नात खानी का रद्द किया है। जी समझे कि नहीं समझे? जी 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 और वो अंदाज आप अरसे दराज से लेकर चले आ रहे हैं। चूंकि आपको मालूम है कि कौम हमारा यही अंदाज पसंद करती है और हमारी नजर कहाँ है, उसकी नजर कहाँ है, वो सब लोग जानते हैं। मैं किसी के दिल पर फैसला नहीं कर रहा हूँ, जी जाहिर को देख करके फैसला कर रहा हूँ। जी बात समझे कि नहीं समझे आप? जी जी तो जहां तक मसला इनके अंदाजे नात खानी का है, तो जिस तरीके से महफिल में मजमा आम में बदनज़मी पैदा हुई है जी तो उसकी इस्लाह किसी कोने में बैठ के नहीं की जाएगी, इस्लाह भी वही मजमा आम में होना चाहिए ताकि कौम को भी मालूम हो कि तुमने जो किया है ये तरीका सही है कि गलत है। बेशक हमको कोने में भाई लोग बड़े आसानी से, आमतौर से वो लोग बोलते हैं कि जो फिक की जबान जानते ही नहीं है। जी भाई जाहिर सी बात है, जो जुर्म खुल के करोगे तो उसकी तौबा भी खुल के होगी, जी जी जो जुर्म छुप के करोगे उसकी तौबा भी छुप कर होगी। बेशक अब तुमने पूरा मिंबर रसूल का मिजाज बिगाड़ दिया जी जी है ना, और अवाम के अंदर अजीब थिरकने वाली कैफियत पैदा कर दी, तो इस्लाह के कमरे में जाके की जाएगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ये कहाँ का तर्ज है आपके पास? बिल्कुल। अच्छा ये आपने कहाँ से सीखा? जी हुजूर, वक्त है एक चीज और पूछना थी हजरत जरा। जी जी वो कफील भाई ने जो कहा ना कि मुफ्ती साहब को जब पता था कि शब्बीर बरकाती साहब आ रहे हैं तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, इसके ताल्लुक से भी कई लोगों ने मुझसे कहा कि पहली बात तो ये है कि ये उनका जुमला बिल्कुल बेवक्त और गैर मुनासिब है। अच्छा ये बताइए मुझे, जी आप अच्छी तरह जानते हैं कि मिसाल के तौर पर मुझे किसी नौकरी में जाना है जी तो मेरे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ना। बिल्कुल 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 सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं होगा तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। जी इसी तरीके से मिंबर पर आने के लिए उन्हीं लोगों की इजाजत है जिनके पास मिंबर पर आने का सर्टिफिकेट है इल्मी तौर पर, बेशक बेशक जिनको शरीयत ने बैठने की इजाजत दी है। बेशक समझ गए आप? जी बिल्कुल पहली बात तो ये है कि जो तर्ज मौसूफ का रहा जी या मौसूफ जैसे हजरात, चाहे वो नुज़मा हो या शोरा हो, जी अगर शरीय एतबार से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे अफराद हैं कि जो मिंबर पर बैठने के लायक ही नहीं है, जिनकी जी दाढ़ियां कटी हुई हैं। जी जी समझ गया ना, जिनका
तर्ज हयात बहुत ज़्यादा दिगर को है, तो वो तो शरीयत उनको बैठने की इजाज़त भी नहीं देती है। लेकिन बहरहाल वो उनका अपना हाल है, हम इनफरादी तौर पर किसी पर हमला नहीं कर रहे हैं, जनरल बात बोल रहे हैं। जी हजरत। दूसरी बात यह है कि मेंबर पर अगर पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो जाहिल आएंगे। क्या ये कहना कि उनको पता था कि मतलब वो नहीं आना चाहिए, इसका मतलब तो फिर ये है कि तुम मेंबर को पूरी तरीके से जाहिल लोगों के हाथ में देना चाहते हो, और ऐसे लोगों के हाथ में देना चाहते हो जो कौम को बिल्कुल पूरी तरीके से रक्सो सुरूद की जो है वो उसके मिजाज में ढाल दे। ये क्या मतलब हुआ? अरबी मेंबर रसूल आलिम ही का है, मुबल्लिग का है, मुसले का है, नात खां का भी है, मगर ऐसा नात खां होना चाहिए जिसको नात पढ़ने का सलीका हो, जिसके अंदाजे शनाखानी से लोगों के दिलों में एक मोहब्बत भी पैदा हो और बड़ी संजीदगी के साथ, मतानत के साथ वो नात खानी कर रहा हो। माशाअल्लाह। तो ये तो कहना कि भाई जो उसका हक है, जिसका हक है वो तो आएगा ना। होना तो ये चाहिए था कि उनको मालूम था कि मौलाना साहब आ रहे हैं और वो जो है इस्लाह करने की तरफ माइल हो जाते हैं तो वो खुद ही ना आए, और अगर आ ही गए थे तो कम से कम अंदाज अपना बदल लेते। भाई वहां मेंबर रसूल पे उलमा बैठे हुए हैं, अहले इल्म बैठे हुए हैं, तुमने सबको जाहिल और गंवार समझ लिया है। भाई इस तरीके से हुड़दंग होती है। देखिए मैं भी स्टेजों पर स्टेज की दुनिया से, जो लोग दुनियावी एतबार से स्टेज बोलते हैं, हालांकि वो मेंबर रसूल है, मैं भी मेंबर रसूल की दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ। बात समझ गए ना? हाँ बिल्कुल जी। हाँ, इसलिए मैं भी हालात को जानता हूँ। ये सरासर गलत हालात हैं और अहले सुन्नत वल जमात का, गुलाम गौस भाई, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये सारी ऑडियोज वीडियोज वगैरह गैर मुकल्लिदीन वहाबिया लेते हैं और कहते हैं ये है सुन्नियों का स्टेज, ये आपस में इख्तलाफ हो रहा है। समझ गया? दूसरी बात यह है कि आज बदअकीदा हद दर्जा बढ़ते चले जा रहे हैं। राफजियत है, नीम राफजियत है, गैर मुकल्लिदियत है, वहाबियत है। ये जो ऐसे नातखानों को बुला करके घंटों घंटों पूरी तरीके से महफिल को जो है वो अजीब कैफियत में ढाल दिया जाता है, और उसके बाद फिर बिल्कुल जब इंसानों की अक्लें काम करना छोड़ देती है तब खतीब को लाके बिठाते हैं। अजीज, सबसे बड़ा नुकसान इससे ये हो रहा है कि मेरी कौम दीन से बिल्कुल जाहिल होती चली जा रही है। देखिए उनके पास ना मदरसों में आने का कोई टाइम है। जुमे के दिन नमाज पढ़ने आते हैं तो कब आते हैं? जब मेंबर रसूल पर और मेंबर पर जो है वो खतीब और इमाम बैठने वाला होता है खुतबे के लिए जी। इनको ले देकर मौका मिलता है दीन सीखने का जलसों पर। जी। अब जलसों में भी ये माहौल आपने कायम कर लिया तो क्या करोगे भाई? क़यामत के दिन क्या किस तरीके से रब की बारगाह में मुंह दिखाओगे? कम से कम इन मेंबरों को और इन पाकीज़ा महाफिल को तो अपने इस तरह से अलग रखो। कम से कम दीन सीखने का मौका मिल रहा है तो उलमा की कसरत के साथ तकरीरें करवाकर इनको दीन तो सिखाओ। नातखानी करना है, अल्हम्दुलिल्लाह, कार सवाब है। ये तो बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं कि हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है, हुजूर ने उनको हदिया दिया था। तो कम से कम हजरत हस्सान इब्न साबित का जो तर्स था और आपका जो अंदाज था सनाखानी का, एक बार उसको भी पढ़ लें। दीवाने हस्सान के नाम से बहुत सारे दीवान मौजूद हैं, एक बार उसका भी मुताला कर लें। अपनी बात को मजबूत करने के लिए ऐसा ना हो कि सिर्फ हजरत हस्सान इब्न साबित का नाम इस्तेमाल किया जाए। हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो तर्स था उस तर्स को भी इख्तियार करना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल। पता नहीं कौन कौन से कलाम पढ़े जाते हैं, कौन कौन सा तर्ज इख्तियार किया जाता है, कौन कौन सी जो है वो क्या बोलते हैं, कौन कौन से हालात में ले जाकर के कौम को डाल दिया जाता है। तो ये सब गैर मुनासिब चीजें, समझ गया आप? इन सारी चीजों पे जब तक रोक नहीं लगेगी अहले सुन्नत वल जमात का नुकसान ही होगा। अल्लाह ताला बस सलाह और फलाह हम सबको अता फरमाए। जी, ये जुमला हजरत अच्छा लगा आपको। ये सच्ची बात है। ये अहले सुन्नत का हजरत बहुत नुकसान है इन जैसे मामलात से। मेरे कई दोस्त आपस में ही जो है बहस कर रहे थे, इसीलिए मैंने हजरत जो है मैंने सोचा कि हजरत से जो है रहनुमाई ली जाए। ठीक है हजरत, दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए। अल्लाह ताला हम सब पर। हजरत मैं रिकॉर्डिंग कर ली है, अगर आपका हुक्म हो तो सुनवा दूं लोगों को। नहीं, रिकॉर्डिंग कर लिया तो कोई ऐसी बात तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोली भी नहीं है और बात ठीक है। ठीक है, ठीक। अच्छी बात कहीं भी पहुंची, अच्छी बात। जी अल्लाह ताला फजल फरमाए। चलिए ठीक।